Ndanu pepe ndanu pepe ka ka dan ka tutu ma ka diga dia nonu flinde no wa ka dodo ma ke wa kwa danser wa dodo ma aka que vidéo ne ka zon ka gama vaccin o po vaccin e me pepe ko kwiten ka ko meti ka o wondo vaccin e mez o ton o ya bokare okay ka zame no ko kwa danser gushi me ni ka to ka nonu ka dia po ka voter e ka po e ka yakla ni e ka kaiga dodo e ka sana e no e ka yakla ni wo ko mewa ke flende non to kwa yo won to kwa zame vaccin e nu o ko ke metize wa po e gwe 2050 wa ko me ponta wa ko meti wa ko va wa jem donc il faut que wo vaccin ka ko meti no na po zurwa ko me o mo o na po ko mo ko ga ye vaccin ye ko son ye si me ton me kwiten meti ye vaccin ye blublu ye da ye wo wa ye kwiten no wa no o se gomen o ko meti se gomen ka yo wa bonne ka kwa se gomen wa ke ka wa yi ka Côte d'Ivoire mi ka wa ga si wa ye va de do mena onu ka wa ke wo pepe o Côte d'Ivoire angbon wo ti wi a ko vaccin ko wa do wa se kaka nono ko flinde nu kawa e ka ye wo de television wo desin wa pon ma wo no to drama watra wo support wa ke paka wo po wa aklo ne ka akma wa ma vaccin wo dawa ya ke ko réellement ya ke kana wo gbun gaga de ka vaccin wa kana wo coronavirus o de covid-19 wa kana wa yu wa ka wa ke ye mo pe wa o mengon jwaka que ouais y que mes souliers que mes barreaux mes soirs que va que mes bi campi que mes soirs que va ye o pon ma wa ya de bon ba o na e blanc ba o me o ma o gusi me o ma na po que vaccin ko akango blanc ko vaccin ko akango parce que vaccin wa bo akango zika que mo que wo na po zu na gbe ngo ke no ke ya ke ne bla ka no bla ka wo apan ke no ke yo na po zu sai ke a me ke an suanye me ga me bi na po me wa na yi na po ke ka suanye donc vaccin wo no Côte d'Ivoire e wo pepe Côte d'Ivoire wo yi o ko e ko wo ti wi a ke ka no no ko danu ka flinde no ka zo ye ne wa no ka pe wa ka ministre ka wo no o kwa do kwa danser do ka do ka tutu ma ka tutu ke ka kwan garde wa ma parce que ya wonu blewa ke ka ye gbeta ni zegi me zame go me gen le o wi ka se we ke ka wa no po o ma won ba to million wa po wo gba million ka parce que c'est wo vaccin o wi wa wo do won se wa ke wo ro wa no angome no ande ke wa nu ka wa nu ande wo so se gota wo no wa wo agbo me ka ye blue ka ye bla make parce que wa won do wo do no wa se do wa po wa do wo pon kaka wo ni epon ma wa do drop kop do trop ko wo do we ka ma de wa ye ne ma kwa ma se gima ke wo wewe ye ba nu wo bete nu wo se wewe Côte d'Ivoire me do wi e ko apanga même kwiten gbin ne wo ti wi a me de e ka bi gete ka vaccin fabriqué ya po wa no wa nenu me do wi vaccin wi ko ke ka de no no kan ya kla ni ko ministre ka ke ko wo gba million ka ko nya ka ko go gbigbi do ko gbigbi do que pe que ka gara que di dia que ka ga que ka se wa yo to de go ye ke ko ke ka tutu ma ko tutu. Parlons santé. Le dépôt régional de vaccins de Mans dans l'ouest du pays a été inauguré par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ce qui va permettre d'éviter des ruptures d'approvisionnement dans la chaîne de distribution des vaccins et consommables dans 14 districts sanitaires de 4 régions. Le reportage de Eve Abouy. Le dépôt régional de vaccins et consommables de Mans du programme élargi de vaccination inauguré par Aka Awele, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et Albert Flende, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, fils de la région du Tonkpi. Ce dépôt a pour but de rapprocher les vaccins de la population. Il dessert 14 districts sanitaires de 4 régions, le Tonkpi, le Kavali, le Guémon et le Bafing. Il est réalisé par l'État et ses partenaires. Le dépôt régional de Mans que nous inaugurons aujourd'hui c'est pas un Ivoirien. Dans une série de 7 dépôts de vaccins et consommables régionaux que le pays a décidé de mettre en place avec le soutien financier de Gavi
et l'appui technique de l'UNICEF. La construction de ces dépôts régionaux s'inscrit donc dans le cadre de l'autonomisation et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement du programme élargi de vaccination. Ces équipements permettront de conserver à température idéale les vaccins nécessaires pour la vaccination des enfants de 0 à 11 mois, des jeunes filles et des femmes enceintes qui sont les cibles du programme élargi de vaccination. D'un coût global de 500 millions de francs CFA, le dépôt de vaccins de Mans est composé de 2 grandes chambres froides, 3 bureaux équipés, un magasin sec, un groupe électrogène et château d'eau. Pour son fonctionnement, il est doté d'un véhicule de liaison, d'une ambulance et d'une moto. En marge de cette inauguration, le ministre Aka Awele a visité les chantiers de construction du futur centre hospitalier régional de Mans et celui du site Covid de Mans pour... Donc, projet au comment, le gouvernement a décidé. Donc, décision au gouvernement, Côte d'Ivoire, c'est pas y a comme un zop, de quoi c'est bah. Kanyanu kadi kanyanu meka ke danka ke jeune ka klanka ka sedo ka mu kanyanu wa ko nu grika wa daka dantama kanyanu wa ko nu grika ko wa dakwa tama gruneni wa ma ke gru me wewe ba yi gru wa yeti kwepu bo ka diga dia non kwa diga dia men. Diagnostic et la prise en charge des cas. Sortie de génération à Brément. Donc moi ko ka ble wa re yene wa après gouvernement y a décision sur que vaccin va quoi pas que quel là va dire où y a que profite un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme moi tronca même il goa yo moi to se a pepe ponta bon soir quelque va lieu de lieu doit que de go pas flender nous OK non meni gwa ke no wala ba ga do mi parce que mi won ya ke ba ga de wo gri do de bo ka ge ke do ni wo ke ya ke ko de ato e ba wa ke ka de fanta wa ka do ki ma ba ka ma ye ne wo ke o ka me kwi ka pa o la ya da ke ye po e so kwata yem ke me bi de ya ke ato no de fanta wa ke fanta de bo do ya gu ke de bo do ya on de fanta. Voilà, mais couillé un to mais to e ko kwa ninga kwa gu. Mais bi e ba ga wa ke. Que mais bi e ku ga. Couillé ne wa, ye do se de ke mais ni wa ya ga. Mais ni wa e po ko ponta wa yi klon lu lamba. Ye ba do yi dan lu lan wo de do wo télévision game mo kwa kwa po ko depuis u bo te ka to ka do yi ga yi ba. Po ko won se ka won ya ka wa ke. U do lan wo do ye wo zon de. Ye jin lo wo gu yo zon de ye jin lo lan wo po yo zon de ka diga dia no o kan ya klani wa po ko kwa ka yene wa vaccin e megma refuse ka won do e vaccin wa do on do ka en Afrique du Sud wa maintenant en Afrique du Sud wa ye premier ministre Angleterre Boris Johnson wa ye po vaccin wa wa se ke gwe tun po didi ba wo vaccin wa résultat nu ke ko ya utiliser wa ku nu ba glen wa ya ka tian ka ke wa bo en Afrique du Sud Nelson Mandela se ga ke ko wo gamen ba mu ko essayer yo jodo wa yo po ipe wa sud-africain nu en traumatisé ku nu wo ze wa pon ku ya ke wa pon lan wa yo vaccin wo yo su yo nu menu o woti klan ka mo no pogu de ko o flendi asi o gwa bi ya wo nu aka wo nu ama de wo ko da pengu ko vaccin ko akamenu wo ye menu vaccin wo kan wo ke ye mebi ya gaziba we do kwa ge ya wi aka ma yo ya gaziba de ya wo po force commune e gwan Afrique du Sud vaccin e mezeri wo ke do no wo vaccin wo kamenu ma pogu ye mo vaccin wo kama ye mo yo ga yo ya gaziba do ya gaziba wo ke ye menon le vaccin aka yo won de vaccin po meze yo no bo premier ministre yo pour que vaccin o ye meze a do ko me o vaccin o kan o me o waga ye premier ministre nous len yo a discours que len ye pour que vaccin ba ça a échoué c'est-à-dire que ye ti won kun ya a gachi donc me o ga vla et puis ba ga ke puisque bible ya pour moi mais o me que bizarre
signe que bête noire que bête noire ba signe quand même que ya dans ya ou puis que ba gabi o lan glu pour que plier que ou baptiser bi o lan glu donc bête noire Bill Gates wa yene bête noire wa yene da ponta yene noaka o pe tuma wo lan dia wo apo tuma wo menu o men flotti wo bête noire wo siwa ke po yo no ke wo ke ka diga dia non wo no kwa dodo kwa danser dodo ma vaccin pour ne ya po we ba gima de kwa danser yo po no de Côte d'Ivoire wa de kwa danser yo ya wa de we yo ya mka diga dia non flende ni no we wa wo no Côte d'Ivoire se wo dodo ke yo danser yo tora bureau yo dodo donc ça veut dire que milliard wa lo ke wa gawa ke danser abo shika me ba yeti o bozuro me ba yeti o glazuro voilà et puis mec de ka wo ka ne bla no ke ka no no bo wa bo yin ka me ba yo no wa yo bo ka ta wazo wa ko ka ble ka ka me ka tutu wa